Excellence. C'est le message qui va être lancé. Merci. Gardez le silence, s'il vous plaît. À Monsieur le Président, Son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Nous, association anti-esclavagiste, fondateur et initiateur de Kambanaro au Mali, inspirant à l'égalité, la liberté, au respect, à la justice, à la paix et à la stabilité et à la cohésion sociale dans la région de Kaï et du Mali dans son ensemble, nous sommes très honorés par votre visite dans la région de Kaï. Et s'il y a une ONG qui comprend mieux votre combat pour la souveraineté et le respect, c'est sans doute la Fédération de Kambanaro Kelenya qui est présente ici, car nous menons tous le même combat, un combat pour la liberté, et que nous savons que cette liberté a un prix. Monsieur le Président, vous avez dit non à l'esclavage des Occidentaux et toute l'Afrique vous regarde comme une référence. Mais il y a un autre problème. Le même phénomène existe au Mali, entre Maliens et surtout dans la région de Kaï. Si vous ne prenez pas le problème à bras le corps, nous avons peur que la région de Kaï ne se transforme en une bombe à retardement. Pour le moment, le bilan est très grave. Plus de 20 divorces entre 2017 et 2023, plus de 3500 déplacés entre 2018 et 2023, plus de 347 femmes et hommes battus ou blessés entre 2018 et 2023, plus de 1000 femmes interdites de faire du maraîchage, plus de 900 chefs de famille privés de terres cultivables, 3 femmes ont fait des fausses couches entre 2020 et 2023 suite au lynchage. Plus de 10 personnes ont perdu la vie suite aux violences liées à l'esclavage, y compris 2 vieilles assassinées et découpées en 2020 et en 2022. Et toutes ces horreurs ont été commises pour une seule et unique raison. Ils ont refusé le statut d'esclave dans la région de Kaï, appelé esclavage par ascendance. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que la Fédération Kambanaro a décidé de vous interpeller en vous posant 2 questions. Premièrement, à quand une loi spécifique pour criminaliser, pénaliser et sanctionner l'esclavage par ascendance au Mali? Deuxième question, à quand la fin de l'esclavage par ascendance au niveau du Mali, puisque vous avez mis fin à l'esclavage entre la France et le Mali, et maintenant on veut savoir à quand la fin de l'esclavage entre Maliens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier pour la tenue d'une cour d'assises spéciale sur l'esclavage dans la région de Kaï qui a eu lieu entre février et mars 2023, une première dans l'histoire du Mali. L'esclavage est une réalité au Mali, mais reste tabou quand même, et c'est pourquoi il doit être combattu avec rigueur et détermination pour que cette pratique, qui d'ailleurs ne fait pas partie d'aucune culture dans le monde, devrait être rayée des us et des coutumes du Mali, sinon il viendrait à entacher un jour tous les efforts que vous avez entrepris depuis votre arrivée au pouvoir, car certains pourront évoquer la politique de 2 poids 2 mesures. Ils disent non à la soumission française et pourtant des Maliens sont torturés, humiliés, assassinés pour avoir refusé et d'être soumis à d'autres Maliens. Monsieur le Président, d'autres vous diront que ceux qui ont accepté le statut d'esclave, qu'il en soit ainsi. Oui, Monsieur le Président, c'est une solution simple, un raccourci qui n'est pas efficace ni durable. Car ceux qui ont accepté aujourd'hui sont des personnes âgées, pauvres, mais leurs enfants et leurs petits-enfants seront grands un jour et rejetteront à leur tour le statut qui leur a été réservé, c'est-à-dire le statut d'esclave, ce qui veut dire que il y a un autre soulèvement qui va se préparer dans les 10-15 ans à venir, donc il est à prévoir. Donc il faut couper le problème, il ne faut pas couper plutôt le problème, mais il faut arracher le problème jusqu'à sa racine. Monsieur le Président, la justice reste votre talon d'Achille. Revenons un peu à l'affaire de Maman Diogo Sidibé. Elle a été assassinée, découpée, brûlée vive, mais son jugement s'est passé sans que la partie adverse ne soit au courant, sans que l'avocat ne soit au courant. D'ailleurs même, nous rejetons la décision de la Cour d'appel de Kaï
parce qu'on n'appelle pas ça une décision de justice, on n'appelle pas ça à un jugement. Monsieur le Président, nous exigeons à ce que l'affaire de Mama Diogou soit traitée de la même façon que les jugements qui ont lieu au niveau de la Cour d'assises spéciale. Revenons un peu sur le territoire malien. Il a dit que le territoire malien appartient à l'État malien et non au chef de village. Le problème maintenant c'est tourné sur les terres cultivables. Messieurs, nous voulons à ce que le droit coutumier soit aboli sur les terres cultivables. Il faut combattre l'injustice, l'impunité et la corruption dans la région de Caille. Le respect des droits de l'homme est une responsabilité partagée, Monsieur le Président. Personne n'est à l'abri de la violation de ses droits. Il ne peut pas avoir de paix durable sans une justice pénale et sociale. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bravo, 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 Monsieur le Président, jeune président Malali Kagoro de Gambana International. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour nous encore éclaircir sur le sujet? Nous sommes encore là, on n'est pas pressé. Merci. En son nom, Diogou Sidibé a été une mère, une grand-mère, une sœur, une amie pour nous tous. Mais à la date du 29 juillet, elle disparut alors qu'elle était dans son champ. Ce jour-là, nous avons tous eu une conviction de la retrouver en vie. Mais ce fut autre, le 30 juillet vers 12h30, un jour qui nous marquera à jamais, dû au décès tragique de notre grand-mère retrouvée dans un sac, mutilée et brûlée. Assassinée par des lâches qui se sont mis à plusieurs sur une femme qui aurait pu être leur mère, elle a été dépiécée, brûlée et peut-être asphyxiée, balancée dans un sac blanc et jetée dans la brousse pour essayer de dissimuler toute trace. Cet acte a été orchestré par des connaissances de longue date des personnes de notre propre village car elle a rejeté le statut d'esclave, car elle n'acceptait pas d'être esclave. Dans quel monde vivons-nous? Sommes-nous des êtres humains ou des animaux? Ces hommes et femmes qui ont commis cet acte sans scrupules et sans crainte d'Allah ne peuvent être considérés comme des êtres humains et surtout des croyants prétendent être des musulmans alors qu'ils n'ont même pas pensé une seconde aux conséquences de leur acte, que ce soit dans la religion ou les peines que ça pourrait entraîner envers la famille de la victime. Est-ce que notre religion est dans la violence et la brutalité? L'islam est une religion de paix. 19 complices qui ont été arrêtés après sa mort, 10 mois placés. Seulement 2 sont actuellement en prison et 7 d'entre eux ont été relâchés. Ils ont sorti sans que personne ne soit au courant, ni les avocats, ni nous, la famille de la victime. Et toutes ces décisions ont été prises sans notre accord et sans jugement. Mettons fin à cette injustice. Comment cela peut être considéré comme normal? L'acte qu'ils ont commis est un crime contre l'humanité et ces individus, je dirais même ces assassins, ne devraient pas. Aïe, il a fait un mécaï. Faisait un troquet à Kembeken à l'enchomanga. Wallahi billahi. Khertu, Mamoudouko, Khertu. Adamane même quoi, Allah comment taquel le Québec, Allah n'a taquel trop de Québec. Adamouba, Koubé de Ragakara, on me dit, mais ça soukaye, on n'a teke Hanenya. Oi Kouy Denga, au Maman Denga Kati. Donc, Kendangi fallait, et Aringa de questions be posées. Et jugement d'angi fallait. Ça, le jugement d'Inganyana. Il y a le monde qui il a Goulon Kinia, il a Janou Kinia, il a Goulon Pitene, il a Janou Yanika Kata, il a Wari, il a Wonjei, quel souma Amakara Singri. Parce que Adamareme, et Sorte Angana, Serenko Serenda Serebegat, Kar Serebega Petit Kuma, Ma Kalele, Haikuna Tijogu Landi. Et c'est là que tu es il a Janou qui ne l'a pas tout. Il a Janou qui a Kata, qui faille. L'année qui faille. Na Koto Kujano, na Koto Nagayo Kumbogume, il a Hansi Beyanonga. I can no Kuma, I know Kuna, Nagayo Kumbogume. Bauna Gelala Taga. Gelala Taga. One deep bamboo. Harumene Yampino Nagana. Gambana Geri, Gamanas Kisikano, Tasafana Naganga. Eh, Naga Kilunga Ikuti. Harumene. Soronga iga mekni do fon karonga burunga naro iga teteme iga no nyaga har gummene si iga ni joguru mu nyaga iga ni jogu akini nyaga har gummene to ngora ma dro kuy ni kya ko na jogu har timbe c'est normal donc jugement nga nyengi ide kay ci ngani kay ci ngobu ida kenni mané grosse et grosse ke khbare kebe ga ko grosse ke ko len khbare nan golla kam na muruna kita et jaman ci afalle jaman ci ewa kabila ko fom palle gambana soron ci kabila ko fom palle igri nan cigi
na kaiti na jugement de beni kube imekenya khagri jogi aya nga jogi kebe ya jogu tengeke affiche ke kamman kenyi me jugement kota gela kota problème ni kujo pakenya bane ni serbane ara ya garim bane igero waro sine kosondi ken jugement nganya kota be nanti ani sine kosonya ya ganta pa ken kota ibani da autorisation kri jogo nan tandegi tenchoko a foni nan chage na liken taki kamai nanti na milo ni fili ado fo ina kempu ko jogo ina tuko jogo ana indemnité ngene ken mais on va nous couper pour nous ça alors que ça soit gamé pour nous ça connaît amutuge connaît mutuge al ko itangé te ndati gamé ko avokanda connaît mutuge ga jusqu'à nous couper ça connaît mutuge on do Kenya yi gam indemnité ngere fofo yi o maka tokononga ona ngiro na chigi o subeni ga golina nga o be suga dome kum sa susere bani il faut qu'on a golli dome kitibani nyakama serebe kana ya ga golle be kotabe o sunka fona ci kenkama balle golle ke ya nga baka ampusu o ga sanki kube no ga rono yi kollanga nanti katini kata no o suku fumante aso saso suga ere asu sare na mbogo RMP no gonye asu sare na mbogo RMP no o nanyu golle be be kenya dingrasu sere suga dingrasu ga golle so o sunke fona kenkama ndema ona golle ke timandi atime mbogo serenga ko ona mungu futilité ni quoi ona mungu to murianga ona mungu do ngani buru ona kunjembe fokara donc ken kunga jogu indemnité amutuge akosola ngobe ni gedi wara alla gada tuge intaxu yigu sirin kitemaxa tinke Mustafa ti isaganirina na lilo ken kosoy isaganirina ibayrina na lilo ken kosoy itella igu wuru igadu wuriyen jopa bawne di wuriyen jopa soron commencer na wuru bakia kube iga angana wuru kemesi na angana ri an gambana angana karsere bana ni mali no ni magada la koso ngati ka ko kadanga jogu te moy nyaje assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gar katu na jogi iga daga khay miga ay megati soro nagati andi katu ni jogi igar serbane rega na ro koso nga ken serbane rega ndempalle iri liberté pour soir nyamuru o ma joke maka oma joguti ilanti liberté pour soir en kinia parce que ime nimisi igolu brunyanga parce que igan kawana liberté pour soir muru oma jogu maka bo ken kota igan kawana muru maka daga kana are mendo aro mundo aksimoru nyai ken chawante be igar mabankatu yagar ko kergi ge xene igar katuna jogi fantinga kenya batempay bo keta igar liberté pour soir muru liberté pour soir nganyana ko kumbere falla ngey mero grand frère ker me wori fisol jagli konate kundu ari mbange garbel do ta ko zardaga na masala ar ken digame ko ati imami dugena liberté pour soir le parce imi duge professeur nga parce que minimisi kismaru kata ire me mobile ngey de kara mobile vitri de kara ilanti liberté pour soir kinia bo ken chobu ken nyagare regande koso ken to gande sorol laga primendo ku yagandu be nyaga ko kurobanga nke yugo khore ga folle i khode kani mama itenga na wutu na sankundi makalengar ne bu kenya no khonga bo kallen palle odu mugu natir tampille ado soro fille araga soro fili nanti sikando kunyaraga olantini yani me yogode khatri asumerage bani jeli kallen nanye yogonde il ko pe prouver il faut ba de bungara urna de bu libre bo ka yigitega oga taxunu kota bana ora vaka mutu jaman kuna gati na volontaire ni ngara tilenga na waka mutu vaka horke gani mekri jamutene tonto anyi meya khala ora décider 4 millions 500 000 2 millions 500 000 de avance bo na kenkine avance nga anki pero maman kallenga fo na mbegay kon de ken de wel o xibaru timon o xisengere wag bulay jexete ado bureau central ay mel xisse fulani yayi igona ga ado Mohamed Idrissa Jaktiyani wuyin xisuga mais ko ñu ngaru ngi maka le mu nan terto ngi maka donga bo ken ko garni o gar taxi ñani lelle bane o gar muguti o fankara xorenga fison jagle konate nanta ha xata xunu da iti serkalla nga wige sikka ku beri gidi wara e ot kenge meka moyti ata khaga sakay khasakay khaga te sakay dumu lani
anguta Allah kenni Allah sere kaw fe sere kisma fe bo ida ken dumu no nyanta mobli nde sirande beri yogo xanu xose bo kenga ken dumu ke wuyende ken kara mais wuyende nyande ken kara Allah ndi golle beri mais o xa golle ke bonno ba no on anti ken Allah ken do girni no skindi nanti tampile ke sere mbega boku kosonga c'est obligatoire il ne peut serona soro ona sikali kama nanti ando ma keri o ku golle fe gouvernement diraga gouvernement di wara inyile ina enquête de beri dans sa région, les gens ont été victimes de l'esclavage et des personnes qui sont venues voir l'apologie devant en face de lui, il n'a rien dit. Nous attendons sa réponse. Au contraire, il a applaudi. À partir d'aujourd'hui, et nous sommes là, on ne recule jamais. Nous allons jamais reculer parce qu'on n'a pas demandé d'autre chose, on n'a pas agressé quelqu'un, on n'a pas insulté quelqu'un, nous avons tout simplement demandé que ça soit complètement banni sur le terrain. Nous voulons une loi qui va criminaliser, une loi qui va sanctionner, c'est tout ce que nous demandons. Et je vous dis encore merci, merci pour tous qui sont là, merci, à bientôt. Non, pas merci, pas merci. Tonto, il est nantirindi parce que figue béani avant il a maman kerni atampia fina. Il maman, il est monsieur Nyatengindei, il a sabotene, il a le mina monsieur, il a mantoni. Tant que godero no manto taiga kini lo munga ga wonjo no ma ke antini serebe di ikilu ngante do me kem palle kadi ridi mama na katu na yake ke jogi kenya itiem pay kundu kendangi em palle moy go no nga wujun kuno kati ndugun nari moy go no nga gar jamal le sama o ga diga mun o ga me kutana sitini kama jaman kuno kati go kutirni na to ya khalaba o ga tinon ta khala Maman, parce qu'on a tout vu, on a dit maman do fabanti le patano ku avant il a kerni il a justice a gagné ma renkawana 4 millions de gay ma 3 millions au kebe fonami interga fina au fa portania vidon nyani ga sanki est-ce que quelqu'un de ma centre tout comme maman avant il a kerni pas maman kara falle comme agre nyugunga na kabeni hakati force kitana tikida batenga on mulana Kenya la bay do ta jaman kuna kati bana sudara de jamanenga o yantrini ni grand frère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment c'est une question capitale et encore on trindindi jaman lang khawna fomugu jaman lang khawna tout kebe ke passe golle ke kati subhanan choronga awasa jogu kerni sadiga kerni agar tambiu beni wori ara mu ko fasi ko magayere fusenu me awu barake yere il est crié nanti aramulo gambana il gambana dor kello di dana daga miside nan daga salli donc yi khilli ana koro munda ngai nan bo gambana gela kin ko ta fona ati kero mumbatio on trinkere ati na kagana kumen mutu kagana seutando pelu mutu na kumen to ni bulu ina bo ki bakiro mu ina mu masreka imasreka imasrelanga itinti koma huwa intaka koma huwa mulla khati mi gambe giro mungulo Kenya maka gani kerde intiro mundo igana kara kotabe ino munna continue ino mundo serebe ni gaye ina continue kay kentiro mundo kono ngonan mundo khabila ko gamala ko tamare mako oro nanti ino hora ko na fayba ko wadagana wadagana buka kebe ko khalanga ona jama ketika kuma ni gariere khano yero wura hu khano hora merci angana parasene tadigan khananga kenna nya khibare ka golle boga kama ogo meso kenga la ko sami barabani wani jaga tamuro bane gamala gejanga lenki ande ke to nyai ande ke tani men entre nyai agene entre ke felenki ke gamala ya ganji bi ko la kenki an ko to daw ya ganji muntaga jarso jani hamme ko hamme alfa yusuf siso ona samuna jegite ko ka kala ko tabe aro lenki na har ko nan ko ya ganji baba ka lenki me sambe kenga ina ma ga keri jogula silbe wonti takini katale ati yikeri likeri tikati la khalen kamay gersi magambala hu yiruna huno hora hunanga ani silbe golle ga tikati to ma kale an kawa tengo le ko no kusengo balano ko nyago ko di jaga gambala hu soro tantan to no nga mali murtan senegal gambi wana akhinin koni ko ben gal gollen pam wala sigen o gar yer lenki war yer na mugu nanti justice o ma jogulaji tampile sere il kenyar ga la mo dina rendo ko sonno ko nga nanti enquête ne berna kambay fu be timna lo lenki ko to bambara kan muk ka fe tigami ko nan ko na ko bambara kan ka bambara kan mukaru ngini ina tigami ke fodan panci wanya gali ti koy nanti khasim koyta goita
agari mali president hunga ay gambana ko mu nyiga gajange be gajanga khali kenya gaja nanti se suga angora hunna khawa kitenya angora hunna kitenga gajange kega ke batte bara suga yiru nyaga na hore nyaga nga ko be ngete buru man juri baba ila ma nyako be na papa nyako be anke tantu wuru ke to katante lembulan kanu ta sante angala kanu on ke kono ka hatenya tiki serbe ke bire wan lugo manya wallahi tianga tun ko sada wallahi ngana gonde ben tonu ala tawra ngila tika ko to bunaki kamana khuru mo khayma ya khalo wallahi khaga mi ya khalo du billahi ndan ko bar hamba nyaga ni ang sing talay wallahi ina kam partage kamana khuru mo ni bankana on to kademula ko mani yakara ikutoy jam ko ngani jam paka ko ngani khabal sumsa ko kalem billahi yugo sugani jaga ngata sara de kangani khiko dan to namel billahi ajimina ko tambo jadi ko wala khani gi teme ko ne ken ko safu 94 tangi soroni ma ko kono tangi ngira ke sa ko mbolo inde bakisela mais on kan ci rengi 2023 yugo ngani ba khali khil franci ana samtro na men ke dingra tikambala ko mo ke lo tikambala sere ni mamba ka wana buka garan ne ko tabdu na ko aw gambana ko mo na kebe ko xala jeunesse dina xaga ko su xam sam afa be mi jire xana bala hakki ci be mi jire xana bala man na xaga me xel to na jire xam parce que yando xara mo ne il faut bari xenne me yi xari sere bala ay isoro tamani me soro ku ga dina kebe tamani ki ma to palen ki am pa mo ni feyina ayi khorina ayi jenina akana xenne sere me ga soro ngali dema kullu mu ngana golle be gamana ko xam xam ci xaga la suure nanti pour gamana ko mo na mexi ntella yi ki gamana ko mo xala ki be kadi hora aw nga kebe ko xala nga besu na ta tayimbe angana lu gamana soro ya fikra tam soro ko ak ko de sere ki gamana de agana ni na xabar mu ko dembule nan quoi nga kebe ko xala nga besu na ñaan tulay gu xore angana tulay gu xore soro nga na xana ani ma xada ko ko tabana ko pak bla na bo ko da nga ta pak bla ko da na su pak ko ko do ko to mi dro no kitin kirme wana memuni o ga kebe kebe lenti on ko nga dangi de ido ibe duru ndambe me ido fosa me kenya fadro in ko lo lenti anna kati tiga anna kati so on fule sa anna tilati takwa fusku min allah alim biman ataha khabara me takina tikata sele kata no wala sele tiga ko le beter kilo tasmu da ko tebe ke tebul pan kenya tabane tebul pan kenya ana man mo sa kam mala ko ga tawulu e ito pesa no tilati le khayim ana dire wala tebe wala tiga mu ko haklan to nikia ndira ki famu kaja gal sonu garaka gajaga ni sonin garaka duna sunyi kiligani gara gajaga duna sunyi ritina mur gajaga ka gajaga nya sele fel kapanu ya nya kotondanu ya nya sel kalanu aw gambalo kilen kay mesoro tami idi do nya kotondanu mabram sita kamal khay sufa da harlenki wallahi la tebe ko xalam sele bi gara tugi talla bilal kiliyana allah kiyo ko lana o man yatakhillahu jalla allah lahu bakhraja wa yarju min hasbi hatsabi sele bi gara kala la yaga la tanga tanga la tanga anta kana allah tanga ko salal kilen kilano angana kan sere ken men ko tayay e man no gakan mamma ka mamma pap diga tan ko me bala ngal kemul kitam lo segen an ken ko kidina tari pati ko me allahu akbar wonte fi wala sende bonon kay rasul sallallahu alaihi wasallam faran man ko ati le bel ti ma di fa batu na badam mangani ko ba kunya ono fa mu yere jaa sere ma da fa bala ngal ko me reme ke ko me me dal mo ngo ko tiken gariya khabala kafu ngana yi hakka bana hulu mu mali mu tan Senegal Gambie kaga lay da ko ni xadanti o fa de bane kaga kebe ke dal nafi ngana xay angana nafi nga jangana ngori aga kebe ko la xara ko na kebe tabal ko ku ba gambana ko mali mu tan Senegal Gambie kitibane kitu fil fa oga kebe ko la xara nga xala ci xale gajaga kondo jamba wala ken ko xala dal bo di ando jamba gajaga kondo jamba e angana roga foko na jawri ndanga donc ngere fa mu jaga so ni ngara tege tamuti duray aga so ni ngara dirisen tamu jawri falle wala jawar ti ko ñu xeert parce que xadante hari gina ma ka nganti kutu frayan pasang hari gina ma ka nganti kutu de xadante ne frayan pasang partager ke no ga kebe ko de xana ke tingu ko na wax yaratu pa na ngari tingu ko ngari ido ko ko ngati na sunu na adrega na kun kari wuru bane e tu nante serandro gamala ko serandro ko yu ko hole ngam ke sunu na adrega kala tingi no ko na har ne ko kër xibaare ko gambana mu bani ga no nga de semaine a xam tay awa ko kuma semete nanti kambana gaja ngade wala semante ne kingi alla tikila ngatal gaja gala tikila ngatal kingi an ka tisene banya ko ka kebe mu kingi go ndal kambana ko xala hakki tungirime
تقولنا الحق دي ما كان كنا تموت بانغدا بس كي تيغامي نكون حق دي في الله أنا كو حق دينا أنا كو حق كي باغا جيرل لكن تقولنا ما سير مالي كتقولنا هذا ما سير مالي دار تقولنا ما سير مالي وسلامني كوكي لوكام وكا بيرساس لبني تقولنا حق دي كي ساسا أنغلو تقولنا كل بانغادي تبانا خشو بينو غادي تاو كاري نغوما أنا جمال الله كتخاي خلو جمال الله كتخاي كنت كم كل يوم سوفالي aku balik kamera humali banyak di sini kama ini kunya ni simula yang gibrani suro hayu wa kunya na kanya kise hakuja ntamgumu ili tebanga kunya kitega kunya ni lani ngodi yagundi kamera guramo oka kebe ko khalam kusara be yon kilinga pagu sura be khare yange la khare ni abra di kala khale ya batte sira dalla khale muta abadan angale fala ni len quoi ala ke yang khale be ko akili alladina amanu لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا مؤمن خلدنا الجنة أبدا ما كان توجد كلا كان توجد كلا أبدا ما كان يدري أنا يخل أي والله نقولكم كاكم كائن هم كاي بعد خاطر مؤمن يلا خاي مؤمن يلا خاي توانو يلا خاي تقول هذا كلا مسلم بالك تاجر كقول ركني أسكت توانو كل بيبا jamais إذا حتى دو كل بيبا أسكت سيمانا سيركم كل بيبا أسكت الله كانوا كل بيبا كن دبي كنايا إذا سرور تميلون يروني وتبقى جستيزي angana sare fi yena khoro fi yankal fi yalla to wala la nyagal la anta fi yor guluma angana jamba tanga hasi angana bisan khone sirbe yonki nga bakalla ko minya ganan kan tikanda ngam minya khale mbale fa kamana ko mo ga kebe ko da nga o ga bar kebe taro ri sikenya kamay o ga bar kebe ori sikenya kamay sesu ga anna tuna tike golle ayan kamo antan kamo na tanga angaro ko no amuli mo falle o sire nga sire nga tango to o yeme to ko ko anga khula bere kebe ko de ka anta ko nyen tiglen gila ga ta bakka tam bari mu tan Senegal Gambie o ga la khille ni wasul meñina o xam min tay anga xibaro anga la MP anga la ngi safu de bando o sonu pano na jaga bana ko ndiga men khala ka anta ka sonu aw hal khubara ko bana ko nyano ma anga no khili mu taro nyomina anga bege na do serinya gambana ko anga me kente do bana kalantrini o ko mara tanay o to ko la ko awa serema tinde ko me bara kinu ko mon ko le no ganya ken tong nyai oga kinu ko gambana ko munna lani mo ni ko jamba ini kadaga kala ini kadaga jamba wallahi o ko ma lenki hore be ga bakanga tin ke ya gale jogulaji sidbe kanyi sikino misilinga ay misilin ko de berne ken kala sere bani ko pak lani mo di to ngandi kharanga nonga ni ko tin ke ko do rogani wallahi lani mo to ran takaduma kharanga no gabala hurmo akebe ko kharanga khayme de khama galu jamake kada hakitun kirmay kalle ko ta bientôt no ko non jamais yo wala nga ko ne be de kuru ke kama maka ko on ta usiti ko kama ses de kama ngesi baka na hakan ta kan lengi kam bilani ke ko do ya ga kama ni kenti du ko no ti du ko da parce que le serbe ni sa ni ko do ben tentu kamu do bani ko ngal to kan lengi kam bale ke tan nyai du ko ta famta to do me ko dani woni o ku dano ga ni kebe simana o simme me fo ga na bu no gajaga iti de be da lani modi aussi me tono yor kuma kunya na ko kili sikki na to ko soni garada nga nanti kejani roga kama da rodu ngetiya ka ala to bangali nanti ko le to ngufeti wala to no mo da wonjere ne kya khanga na modiya angal ko to ne jahara an ko to ngana yiga ta fo sinono anya ser kala na tu gumo nyel ana ser kala na tu marfanga ana ser kala na tu kafanga khalan mo ko khano yagu ni kejaga khano yagu ni kejaga wante lani mo la sukono sorongo no haklan do to nyali sembeti ko mutabu kwa wala khasusu koyi wana akhiya garbu sakala koyi jama ke be ga sikero ko muna kero wasa jama parce que horon ko fo o ga har me kero o girdo ke batti horon ko fo ni allah ko fo ni o ga girdo ke batti on te me so girdo ke ngila la yare kabani ko na me katu ko ga do ke ba do songu nda batti ko ni hora usren ta la ga do kaloni wala gamana huru mo la tiga mali murtan senegal gambi ibe to era ngakle ngale wala ko yisiri wala kata ka horo ngida nya ko ten wasare hora o hora soronyan kefi na hora hundo kembaga doy soronyan kefi noro kholle no hora ko kholle kefe allah ri kempa mundoy nanti haade munemme igana ngakle ngutu ina nya khale nanti tele nanta laga ida ko fus laga ma gamana huru mo wala ka tiga la kamama o se fenga kebelenki wadi manifestation yayi o
meri nanti wari gode mursari o gari kibi mulala ro kiyantega soro nyanke fi doro jambate wari kinya gote fenne bula ko to fonga am babu nya fayana an kisima nya fayana an ko nya fayana an kere kenge nya fayana an ke landan ke be yasten wallahi khatanta lamu wallahi سيربي خدنا باتر لمه أم بابر كتابو كرا أم كوكو كتابو كرا أم كسبر كتابو كرا أم كريت كينو كتابو كرا كتان لمه أم كنت كلنا دمنا نامي أنتمو أنا بابا كراني أنا كسبر كراني أنا كوكو كراني أنا كريت كينو باتر لمه كتان لمه كان سون كرا الله أكبر وكيف كل كمان خرمنا لا أبو حمد الجماعي na sarabingi la kaya ni kanyanga kilimisia na korona na ni hadi mingi la kaya kama pale Valencia uko ina kati kambana au sisi tulikuwa maneno si gari sasa sio kwa honga ya nyenga uko ndo mama ndelo tikana kata hai uko ni kusinya wala kapatena ndio menga tena no be uko wone jogo ka kala ko tabe ngira ya kama ni minga buya bi ndi ko tabe na so banyi mani aso banyi mani ke ko lenga nga buya bi ndi ko tabe la 28 na kala 29 mamu ga yarsa kala ka ba ko tabe ewa nga ke ko no jamanda ngani dino ho gari e ba kambi ay agala hamuna ndo ba tigere be lengi kuta ko be no garo gelle ko horu na le kisimanu na le habalu na lo kui more mundo kisimanu agala tuna tike be yeli ganni on ta ken jeli yesu gari kiyana hande sonu kon lo bana ku ti hayala ngana ko murunda na nganta ngari ay won ta ngari o ken ken jeli lengi agala hamna jalla gado o won jaga jamane go gari gati ko mari kenya to woni hayanu ko murunda na nganta ngari o ken jeli lengi kusino nyere go gadi kundu golle be ga sabu ke golle din nan nasra kallen do hoy ngaso kata baka de wunni asa mo de dasre ngani mani ki matwa jeli ibrahim bubakar keita kiye na lima ke yasim keita go ga bana aga tawo bana ko mato se mato ko duro ko te mato so ko ko ke kontrole ne aga duro ko de so ko na bay l'âge de 18 ans ali xane ci entraînement ko roy lenki papa Mohamed Idrissa Diakhaté anu mulana bana ko kati jabanga o ter ngana bismillah misaoud ange min ko ke marché ne anta marché ah voilà marché sasay ay marché ne ah mais antu mugini Qui a beaucoup entraîné? Omar Koulibaly Mamadou Diakhaté nga terrain kamalen ki Paris 2023 gayer en place ngantele jetele pas faire gambana ku onta kanna wotro kadoro lenki kada journal ngodomi o kwanda Arabie Saoudi ambassade Arabie Saoudi o kwanda son kantikiti o makom montraye follake merde montraye follake lada batano ngade 38000 euros igere organiser nan daga fête ndebari 38000 euros wallahi na yagarunti nduru nga vite Bamako nirti 58,000 euros sorobe ni garga Makka idi gali ni nyante lero sali no nga mentraye falake oda lada burbatano wodi son kantikiti wodi jikken koso e na koso ni kara suda nga nanti so ni kara ga bugu lada no kubani falle garenye face à face o tro kadoro xananga leki wurdun ca fete ko nyani illa nan kre gambana gura mu khagari ali modal haraga na 20 personnes wayi on te kanno oda gambana ko on pourcentage na Europe Afrique partout parce que mal justice kebega au niveau de l'Afrique de l'Ouest Mali Mauritanie Sénégal et la Gambie on dénonce partout jusqu'au bout on ne laisse pas faire transition par les Assimi Goïta mais en endroit toujours là d'abord batano itu kunya kabila ni na kuluba i kunya kabila ni na administratif malien ni i tila di ni la mali ni ladan jamani mali ni ladan jamani nyai kharan tanya ni mali ramu nga kaka kunya no kom o gan ta kadde no sele no kusu kamaga kono gambana ramu ka fabe ni golnya o kismani tampia i gani kalban ta ko kubenia na ladan ci khemara na ladan kharan mun ta ko di kara on dénonce na nokusu serebe gana nya lembrenga
angana koramba tugana angana korampa tugana annata makomi ampa komi ando mi korenga direne nan tankene gamba na ko contrôler et ono loi nyai sa 20e siècle nyen kem palle anganya no kusonan chon kantigitinia kubeni gati ikun chorongo kuluba Musa Jawara ani donso Jawar ni demana iga awa keinera na kara na khirwani kara na bagama buku kara na bafrara na sanjange wodro kata ni nogonga donso Jawara ni minel kamila kentariba adila kentari akuru awo dongo kufa toure fali khadne nyay lenki o ko fenga o trocadero on takanna kag donso au Christ que Vetrinka, comme à Sougatou c'est le poumon des Gambana. Voilà. Mamadou Tchakité. Nous n'avons pas besoin de faire de commentaires sur lui, Rassuito. Je te n'en connais pas. Agar Koube ko Khartou, Kaidou Nante Garen dans le Rona. Ah, il part sur le monde. Il est bon. C'est le Gaïra Gamoulina Ndigamo. Il a le faveur. Mais pour l'instant, on va me diriger 4 serveurs, on va me diriger 4 Christiens et Tonton Mustafa Diallo. Merci, Lani Kenyani. Magrafone wala khadanga ahane entelo gambana entelo yogani mais discret mais puissant face à face on est là on me connaît Darou on te connaîtrait l'équipe on vous a dit hier aujourd'hui on va répéter nous sommes engagés on dit le fallait tant que ces mauvaises pratiques en Afrique à Gamarité sous nous arrêterons pas on est engagés les frères on est engagés continent africain nous sommes engagés comment ça, des dirigeants africains, nous sommes engagés. Nous rigolons pas. C'est pas de la rigolade, c'est pas de la comédie. Face à face, Tonton Diallo, Mustafa, Lani. Tonton Mustafa, c'est vrai fone. Jama Raya Renge Keiba, Ani, Mustafa Diallo, Nambogou Lani. Mama Jogu, Akira Nyugonyani Che, Serebe Gaire, Adagantinta, Nandanginte, Magananya, Aime Nurlo Munga, Kengeni, Asoma, Kefson Jaglu Konati. Kefe, Jogu, Kira Nyugonyani. Mustafa Diallo qui a nous tout kuluba nanaga warama kai porte par porte avant Mama Joga kala bari vraiment seriani et adrokoto khorien tu fous la jaque Mustafa Diallo il y a membre du bureau central kagra mugo ko ga garno sitino ko kama ko sanja chero o jikane kudi imenia igo falle ga golini bitenga soronga titu lengo kana menyi ke bra gore o yi presenter nanti yanu golnyangano ko o kun tigamanu nyata me golnyangano ko me kunya faiku bo agira nyagare nchage Lani osusuno dome mais keno kutinte ni yerendanti token no koka bo sasa grand Mustafa Diallo an manne digame kitana ko jaman ko nakatiro munda anyi mege tewe brankama odan kunyi ado respect milliards de milliards ka bo ici ka noro ka toro su kele ko toro su ni su kele de ka raison na teri ne bade Anna Kera Asmi ou Segol ou ministre du gouvernement ni est pas là il y a na kasi ka bosi ka filme qui mono basi ka filme ka bosi ka bana jona ma ke mai mamu de su pare ni ma ka ki Nigeria comment on le jeune sur Rwanda je Rwanda ti mo justice l'angolo L'angolo kelen de Kaïs. Kaïs, juste de Bantiga. Parce que victime de la plainte, criminel ou bêta si pareil là, criminel ou de Wessera, Bebo, retour à la faute. Au là-bas, au Béologine, au guerre civile de l'eau. On a même mis l'état fait, ou Chelsea. Gouvernement ko ma chité na ta kala mo ma ko ta parce que on est maraga o kanya asimi ere wolo pa alna ma wolo segala na segala ko asra jallo fulado kaijendo eka na kaido ni te kaido ni tarasi weni ana teri wa palma de samata e folo la ko salamu alaikum wa alaikum salam Bravo, bravo, Inspecteur Samba Jakite.